bulan lalu di Bonito, Brazil. Trans Amazon 2019 dimulai dari Argentina melalui Paraguay, Brazil, Guyana, Suriname, dan finish di Guyana, Prancis sejauh 8.000 km. Sayangnya gue cuma bisa ikutan dari Brazil sampai Suriname aja. Hari pertama gue dalam Trans Amazon ini dimulai di kota kecil yang bernama Bonito, yang merupakan kota pertama di Brazil setelah rombongan ini menyeberang dari Paraguay. Gue baru aja nyampe di Bonito sore ini, dan ini grup udah cukup udah lengkap di sini ya. Jadi ini malam terakhir di Bonito, besok kita mulai jalan lagi ke Corumbá. Hari ini kita tidur di hotel Araras Rural di pinggir hutan hotelnya. Dan masih hutan juga sih, lo mau camping bisa. Penginapan yang gue tempatin cukup unik karena lokasinya di tengah hutan dan pas di pinggir sungai yang bersih dan banyak ikannya. Tapi tenang sob, di sini nggak ada ikan piranha, jadi kita bisa berenang. I like to join Tamas because they're very good organizer. It's a teamwork, and he's making a very good itinerary. And like I said before, I like to see things that no other one can see. Like this tour operators, they have specific places that they take you, and then you can see the real life of the real place where you go through. Hari berikutnya kita mulai bergerak menuju Corumbá, di mana rencananya tuh kita akan camping di pinggir sungai. Tapi ternyata di sana nyamuknya luar biasa banyak dan ganas. Gue udah sering ketemu dengan nyamuk yang banyak dan ganas, tapi kayaknya nyamuk-nyamuk di Corumbá ini sejenis nyamuk hybrid. Jadi level keganasannya tuh di atas rata-rata. Akhirnya kita putusin untuk cari penginapan supaya kita bisa ya istirahat dengan nyaman dan tenang, karena sebenarnya setelah Corumbá ini kita akan ngabisin waktu selama 4 hari di atas tongkang untuk mengarungi sungai yang namanya Sungai Rio Paraguay untuk menuju ke tujuan berikutnya, yaitu Porto Jofre. Look like our experience this time is a bit special, a bit bonus, which is there's a lot of mosquito, don't know for what reason. And I remember the last time I came, which is 9 years ago, we never experienced about the mosquito, but this time there's a lot of mosquito. Di Corumbá sendiri kita sebenarnya ngabisin waktu 2 malam untuk nungguin tongkang kita siap. Karena sehari-harinya tongkang yang mau kita pakai itu digunakan untuk ngangkut sapi. Kebayangkan loh aroma sedapnya kayak apa kalau nggak dicuci bersih. Ini aja masih kecium baunya. Kita sekarang di pelabuhannya. Kita lagi mau naik kapal. Naik kapal ini kita 4 hari. Jadi mobilnya kita naikin semua ke sini. Terus kita tidur di kapalnya di barge-nya. Kira-kira jam 7 malam kita mulai berangkat, dan nyamuk-nyamuk sialan tadi tetap nggak mau ketinggalan. Dan karena kapalnya pelan, jadi nyamuknya ya masih beredar aja di atas kapal. Malam itu gue putuskan untuk tidur di hammock karena memang saat itu yang tersisa hanya spot itu. Jadi malam pertama gue tidur langsung diserbu nyamuk. Padahal gue tidur tuh dengan pakaian lengkap, misalnya net kepala, topi koboi, kaos, udah gitu kaos dilapis lagi dengan baju lengan panjang, terus celana panjang, kaos kaki, lengkap dengan sepatu. Oke, ini malam-malam di kapal gelap, udah pakai kelambu nyamuk di muka segala, udah kayak apa, nyamuknya gila men, parah. Mudah-mudahan malam ini bisa tidur. Asli, gue nggak bisa tidur semalaman karena terus diserang sama nyamuk-nyamuk. Mungkin ya kira-kira gue tidur cuma 2 jam aja malam itu. Mungkin nyamuk-nyamuk di sini udah berevolusi sedemikian rupa sehingga jarumnya tuh bisa tembus kira-kira 1 cm. Gokil. Bayangin deh, suhu malam tuh rata-rata kira-kira 30-33 atau 34 derajat Celcius. Dan gue harus tidur dengan baju lengkap dan double pula, auto kapok.
Pagi itu di hari kedua di atas Tongkang, gue bangun dan gue ngeliat semua orang tatapannya kosong, kurang tidur. Semuanya cerita tentang hal yang sama, nyamuk sialan. Dan ini terus berlanjut sampai hari ketiga di atas Tongkang. Siang hari di atas Tongkang kita pakai pakaian lengkap untuk menghindari gigitan nyamuk. Saat itu semua yang ada di pikiran kita kurang lebih sama. Kita ngitung berapa jam lagi yang tersisa di atas Tongkang karena kita udah gak tahan lagi digigitin nyamuk. Sepanjang hari kita ngabisin waktu dengan mancing, mandi, tidur, dan lain sebagainya. Yang jelas panasnya minta ampun, mungkin sekitar 35an derajat dan udaranya lembab banget. Mungkin karena posisi kita juga yang mulai mendekati garis ekuator ya. Out of this world adventure thing and getting close to Amazon. Yeah, very beautiful. The best is yet to come. We are looking forward to more surprises. Oke, kapal kita lagi berhenti sekarang di salah satu desa nih atau tempat namanya Porto Zeviana. Nah ini mereka tuh unloading barang dan penumpang di sini nurunin jauh juga ya, dan sekaligus ngambilin kayak gas namanya yang kosong buat penduduk sekitar. Sementara itu kita berhenti di sini sekitar 1 jam. I always love to travel and see the world in a different angle, not through tour guides and tours. So here we see a lot of local where we don't see. But on this particular boat trip, we got more what we bargained for. This is kind of experience where you don't live in a concrete jungle with 5-star facilities. This is phenomenal, out of this world. We have read in a book, we have watched in like National Geography and all that. But when you are here to see for yourself, it's fantastic. I think. How are you cooperating with the mosquitoes? Oh, so far so good, but a bit tough, but so far so good. So we are enjoying, especially at night. When even last night it's a moonlight, no lights on. It was phenomenal. This pontoon which you see here is not meant for cars, and there aren't any vehicle or car ferries or pontoon available, and we made a special arrangement to transport, instead of cattle, transport our cars upstream approximately 500 kilometers. When we started our journey from Corumba, we were at the Rio Paraguay, and then last night, about midnight, we branched off the Rio Paraguay, and now we are in the Rio Laulanco. And our destination is Porto Jeffrey. Porto Jeffrey is another receiving port which is important, that feeds into the Amazon proper. And from Porto Jeffrey we will offload our vehicles, and then we will make our way to start our Trans Pantan Nera adventure route, and I'll tell you more about the story when we get there. Okay? Have a good day. Cheers. love.